आग आरंभ करवा जगन्नाथों लक्ष्मी कहीं विधवा हमें ना टिके शुणिलु राम मंदिर को जाइचु फतेहगढ़ द्वितीय अयोध्या संस्कृति संपूर्ण नयगढ़ जिलार फतेहगढ़ अंचल राम को पाखरे किए तांको स्त्री सीता शिवं को पाखरे किए मां पार्वती शक्ति लिंग लक्ष्मी को पाखरे नारायण राधा को पाखरे किए कृष्ण जगन्नाथ को स्त्री किए लक्ष्मी जगन्नाथ को पाखरे किए भौनी सुभद्रा तो पाखरे किए मो स्त्री कहीं तो भौणी से ता शाशु घरे और सेमती सुभद्रा ता शाशु घर को न जाई कि भाई दी भाई को पाखरे भितरे कहीं बइची टंका बाकी रखी बस स्त्री सबु पुरुषों पाखरे सबु स्त्री शोभा पाइला बेल पालारु जीवु तुम्हें दी भाई ना आया तो स्त्री कहाँ पाखरे वो भाई पाखरे अरे मते चिन्ह चुके हो तू बसनु स्त्री पाला का जो स्त्री का मारे प्रत्येक पुरुषंकर स्त्री तांको पाखरे राम को पाखरे सीता शिव को पाखरे पार्वती कृष्ण को पाखरे राधा जगन्नाथ लक्ष्मी पाखरे न रही लक्ष्मी मंदिर कौन अलगा जगन्नाथ मंदिर ये गोटे पॉइंट जगन्नाथ को पाई लक्ष्मी विधवा हुंती ना तांको पाखरे रहंदिनी ठिया हो काहे कहउथली रे तो शरीर कोउथरे तयारी आर्गुमेंट केमित करा जाउछ रक्त हाड़ मांस मेद ब्लड सब मिसिक तयारी है जेई रक्त सेई ब्लड बेले बेले नारी रो ब्लड पुरुष ब्लड रे मिसुनी मिसुजी ग्रुप रे मिसुनी मिसुजी अच्छा जगन्नाथ को शरीर कोउथरे तयारी काठे रे तांको स्त्री लक्ष्मी को शरीर धातु रे केमिति आ काठ पाइला नहीं अयोध्या रे राम मंदिर हला राम को विग्रह जो पत्थर रे हला सीतांकर विग्रह काठे रे जगन्नाथ को शरीर दारू तांको स्त्री शरीर कोन धातु रे कहला आज्ञा सेति कि नुह आ कह टिके अपेक्षा करंतु ये सब प्रश्न आपण को परिवार रे मां माने रोसई करी आपन को खाइबा को देबे देबे गोटिए बहु हां ता ससुर को सासु को ननद को दियर को स्वामी की समस्त को खाइबा को देई सारिबा परे खाए खाए कोउठु खाए सही खाद्य सही खाद्य काहे कि तुम पाद तले मुंड नुए मा रोसई करी दियंती सबु देई दबो हां टिके सेई डाली पानी बळथबो ताको खाइ वाह गोटे बहु समस्त को सेवा करिवो सबु काम पाइटी सारिबो समस्त सोइबे समते उठी नथिबे सही कथा मेहर कहि नाहंती कि कहले स्वामी को भोजन पर तू भुंजिबु सोइबु शयन पाए स्वामी करो सजा स्वामी कर सज्जा तेजिबा पूर्व समस्त पछरे सोइब आगु उठी हेले मोसी तो उठु नहीं तो स्त्री उठु नहीं ना माने तुम घरे तो स्त्री आग उठुनी तेतरे नुआ बाहागर होला 4-5 वर्ष खने सेति बेले बेला बेली उठिला राती 2टा उठो दीटारु कहीं उठुथला लो तळिबो कोसा मादिबो पानी आनिबो गाधैबो केते कथा ठीक अछि एबे एबे कोन दिन 11टा कोन 12टा काहे के डाक्टर मना करछि उठिया तो स्त्री की डाक्टर नाही करिछि उठिया तो स्त्री रो कोन हिछि की आज्ञा रोग की रोग रसुन फुलिया की फुलिया रसुन फुलिया रसुन फुलिया रोग तो काई नाही ए जो ठंडा रोगटा बो सारे ता बाईआटी तार ईश्वर फुलिया बढ़ जाइती 21% भारतीय मु नैतिली टेस्ट तू चुप हेबो हेडा रसुन फुला नो ईसन फुलिया आकु तो गाड़ी सुन गोलमाल करना मो समय नष्ट हो जाउ आपण मानक परिवार रे जहा आपण रोसई करंती खांती ना नाही खादी हेले लक्ष्मी कर स्वामी जगन्नाथंकर 60 पौटी बे पौटी को 20 गौणी गौणी को सिठी जेते किले हेई थबो सेति की गुणन 20 सेति की कर दबो केते 60 सेति की क्विंटल होतो पौटी को 20 गौणी आया हेले सब जगह गौणी समान नै कोठी 3 किले 5 कोठी 4 किले 5 से मुसे कथा जाननी ना तेनु हजुरे साथ एठी जगन्नाथंकर 60 पौटी की अनेक भक्त लक्ष लक्ष भक्त खाउछन हां लक्ष्मी खाउछंती ना काई
କେଜାଣି ତାଙ୍କର ଅରୁଆ ଖାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ହଉଥିବ 56 ପ୍ରକାର ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ବାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଉଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଲେ ନାହିଁ ବିଧବା ହେଲେ ନାହିଁ ଅଇଁଠା ଖାଇଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ? ତାଙ୍କ ଶରୀର ସେଥିରେ ଆଙ୍କ ଶରୀର ମିଶିଲା ନାହିଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବିନି। ନା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଛନ୍ତି, ନା ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି? ବାସ୍ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? କହିଲ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବରରେ ବିଧବା ହଉଥିବ ଯିଏ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନାରୀ ବିଧବା ହଉଥିବ ସେଇ ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ବିଧବା ହଉଛି କିଏ ଟିକେ ବାବୁ ମାନେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ହଁ ଯୋଉଠି ବୁଝି ନହବ ଅଡୁଆ ହବା ଆପଣ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥିବି କହିବି, ହଁ ନ ଜାଣିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେବି। ଆମ ସାରି ଗାଜା ଗାୟ କରୁ ମଉସା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ମୋ ଗୁରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା କୁହନ୍ତି ଯଦି ପାଲାର ଧାରା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଂଶ କଳାପଥର ଇତ୍ୟାଦି ଆଜ୍ଞା ସେଇପଟେ ପାଲା ଗାଓ। କାହିଁକି ନା ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭଲ ଦେବେ, ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ ବେଶୀ। ତୁମ ତଣ୍ଟିକି ଚିପିକିରି ପାଠ ଆଦାୟ କରିବେ, ୟା ହେଲା ନାହିଁ, ତା ହେଲା ନାହିଁ, ତା ହେଲା ନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଉ ବାବୁ ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଦ୍ଧି ନଡ଼ଉ ନଡ଼ଉ ମୋ ଦିନ ଗଲା। ମହା ଚାଲାଖି, ମହାଦ୍ରୁତ, ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଅର୍ଥନୀତି ଠାରୁ ସବୁ ଜଣା। ହଁ ବା ଶତ୍ରୁଗୁଣା ହେଲେ ବାପା ଆମେ ଚାଲିଲା ଯୁକ୍ତି, ଇଏ ମୋ ପାଳିଆ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଶୁଣୁ ବାପା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଠି କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଗାୟକ କେଶରୀ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା, ଇଏ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଏ ଗାୟକ ପାଇନଥାନ୍ତେ। ସତ୍ୟ କଥା ଇଏ। ଆଜି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ବସିଛନ୍ତି ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ, ଇଏ ଗାୟକ ମାନେ ଏତେ ସହଜରେ କାବ୍ୟ ନାଟକ ପାଇଥାନ୍ତେ? 5ଟି କାବ୍ୟ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେ ବିଧବା ହଉଛି କି ବିଧବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅ ହବ, ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି କିଏ ଜାଣି? ମୁଁ କଣ ଗାୟକ ଯେ କହିବି କିନ୍ତୁ ତୁ ବସିଛୁ ଯେମିତି ଗାୟକଠୁ ଆହୁରି ଆଡା କଲା ଲେଖିଲ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, କଲା ନୃତ୍ୟନ୍ତି ଦେବଦାସୀ ସଦା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବଦାସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି। ଗେଡୁଆ ଆମ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ହବ, ମୁଁ ଯଦି ହେବି ଯଜ୍ଞରେ କର୍ତ୍ତା, ମୋର କର୍ତ୍ରୀ କିଏ ହବ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ଭାଇଆଟେ କି କଣ ମାଗଣା ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଗାଟି ଭିଡିଓ କିଏ ନବ? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମରିବି କିଏ ବିଧବା ହବ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହବ। ୟା ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଇଏ ମହା ଚତୁର ପାଳିଆ ଠିକ କହିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ହେଲେ ଦଇତାପ ଏ ଯୋଉ ଇଏ ବିଧବା ହବ କଣ ଦେବଦାସୀ? କହିଲ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛି ଦେବଦାସୀ। ଦେବଦାସୀ ଆଉ ଦେବଦାସୀ କାହା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେ? ଜଗନ୍ନାଥ
ଦେବଦାସୀ କାହା ପାଇଁ କାଚ ପିନ୍ଧନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଲୁଗା ଲୁଗା କଣ ପିନ୍ଧନ୍ତି ନା ମୂର୍ଖଟା କଣ ତୁ? ହେଲେ କେହି ନଥିବେ ହଁ ଦେବଦାସୀ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇ ନାଚିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୋଇବେ ନା? ବେଶ ନାଇଁ ହଁ